बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू ज़ेड। नाजरीन, पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम के हवाले से अहम खबर है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान पाकिस्तान चीन B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के मौके पर 4.2 अरब डॉलर्स मालियत की 21 मुफाहमत की यादाश्तों और जॉइंट वेंचर्स पर दस्तखत कर दिए गए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 1.54 अरब डॉलर्स के जॉइंट वेंचर्स के तहत हाईटेक, ज़राअत और मेडिकल से मुतल्लिक कंपनियों के नुमाइंदों ने भी MOUs पर दस्तखत किए। इस मौके पर ज़राअत, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, शमसी तवानाई, सेहत, केमिकल व पेट्रोकेमिकल्स, आयरन, स्टील व तांबे समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ और सरमायाकारी के MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। तकरीब में सागदार वफाकी वज़रा और पाकिस्तानी व चीनी कंपनियों के नुमाइंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में इक़्तिसादी जोन समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी और कहा कि मुफाहमत की यादाश्तों पर अमल दरामद दोनों ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन B2B कॉन्फ्रेंस MOUs पर अमल दरामद दोनों ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च से ज़्यादा अहम होगा। ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान को ऐसे मुल्क में तब्दील कर देगा जहां अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी होगी, मुनाफा बख्श रोजगार के लाखों मौके पैदा होंगे, GDP तरक्की करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ CPEC के दूसरे मरहले में ताउन चाहता है। चीन की तरक्की हमारे लिए रोल मॉडल है। चीनी सरमायाकारों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। चीनी सनतों को पाकिस्तान में मुंतकली से सस्ती लेबर समेत दीगर सहूलतें मैसर होंगी। पाकिस्तान में चीनी भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि चीन पाकिस्तान का मुखलिस सच्चा दोस्त है जो हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। ज़िलज़िला हो या सैलाब, हर मुश्किल में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ऐसी किसी और मुल्क की मिसाल नहीं मिलती। उनका मज़ीद कहना था कि चीनी भाइयों और बहनों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी हमारी अवलीन तरजीह है। आएँ आगे बढ़ें और मुआशी मंजरनामे को तब्दील करें। आएँ चीन और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की व खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। चीन नाज़रीन, दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी जरीदे द डेवलपमेंट ने आलमी मंजरनामे से पाकिस्तान की बढ़ती अहमियत पर रिपोर्ट शाया की है, जिसमें कहा गया है कि अमरीकी तरजीहात में तब्दीली आ गई है। अमरीका का झुकाव भारत के बजाय अब पाकिस्तान की जानिब वाज़ेह है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अमरीका के लिए जनूबी एशिया व मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार का हामिल है। हालिया पाक भारत तनाज़े ने भी अस्करी ताकत से मुतल्लिक अमरीका के अंदाज़े बदल दिए। बैनुल-अक़वामी जरीदे का कहना है कि बदलते हालात में भारत के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स का किरदार अदा करना मुश्किल नज़र आ रहा है। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुश्तरका मफादात में हम आहंगी मज़ीद बेहतर हो गई है। अमरीका अब भारत को जनूबी एशिया में मुतबादिल शराकतदार के तौर पर नहीं देख रहा। अमरीकी तरजीहात में तब्दीली भारत के लिए परेशानी का बायस है। पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए आमादगी दिखाता आ रहा है। पाकिस्तान के मुताबिक भारत ने अमन की पेशकश का जवाब हमेशा कशीदगी बढ़ाकर ही दिया। मई 2025 में पाक भारत तनाज़े ने नई एटमी तसादुम के खदशात को बढ़ा दिया था। जरीदे का कहना है कि अमरीका ने पाक भारत जंग बंदी में किरदार अदा किया। भारत का मुज़ाकरात से मुसलसल इनकार अमरीका से ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा कर रहा है। पाकिस्तान अमरीका के लिए जनूबी एशिया व मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार का हामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय मुल्कों से कहा है कि यूक्रेन में जंग रुकवाना चाहते हैं तो रूस से ईंधन की खरीदारी ना करें और चीन पर मुआशी दबाव बढ़ाएं। अमरीकी सदर ने यह मुतालबा यूरोपीय यूनियनी रहनुमाओं से गुफ्तगू के दौरान किया। उनका कहना था कि रूसी तेल खरीदने पर यूरोप से मिलने वाली रकम यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने कहा कि रूस ने एक साल में यूरोप को ईंधन की फ़रोख्त से 1 अरब यूरो से ज़ायद रकम हासिल की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय रहनुमाओं को यूक्रेन जंग में रूस को हासिल हिमायत रुकवाने के लिए चीन पर मुआशी दबाव बढ़ाने का भी मशवरा दे दिया। इससे कबल अमरीकी सदर ने एक अमरीकी टीवी चैनल को टेलीफोनिक इंटरव्यू में यूक्रेन तनाज़े पर गुफ्तगू के दौरान कहा था कि वो रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहदे के लिए पुरअज़्म हैं।
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ روسی اور یوکرینی صدور کے براہ راست مذاکرات کے امکانات پر غیر یقینی صورتحال بڑھ رہی ہے۔ ادھر روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین کے نیٹو اتحاد میں شامل ہونے کے خلاف ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی ماسکو آ جائیں، ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ بیجنگ میں روسی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین کا دورہ مثبت اور مفید رہا۔ ہم طویل عرصے سے سائبیریا پائپ لائن منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ روسی صدر نے کہا کہ دنیا بشمول چین میں توانائی کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے، چین کے ساتھ باہمی مفاد پر معاہدے کر رہے ہیں۔ توانائی کی قیمتیں مارکیٹ فارمولوں کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ صدر پوٹن نے کہا کہ ہم چین کو 100 ارب کیوبک میٹر گیس فراہم کریں گے۔ ہر ملک اپنے لیے سیکورٹی ضمانتوں کا انتخاب کر سکتا ہے۔ یہ بات یوکرین پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ ساتھ ہی روس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہم یوکرین کے نیٹو اتحاد میں شامل ہونے کے خلاف ہیں۔ ہم یوکرین میں علاقوں کے لیے نہیں، لوگوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ صدر پوٹن نے ایک دفعہ پھر کہا کہ یوکرینی صدر زیلنسکی سے ملاقات کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی فائدہ بھی ہو، زیلنسکی ماسکو آ جائیں، ملاقات بھی ہو جائے گی۔ یوکرین تنازع پر قابل قبول حل کے لیے متفق ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا نہ ہوا تو اس تنازع کو فوجی طریقے سے حل کریں گے۔ روسی افواج یوکرین میں ہر محاذ پر آگے بڑھ رہی ہیں۔ یوکرین بڑے پیمانے پر جنگ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ جی ناظرین، عالمی سیاسی افق سے یہ خبر بھی اہم ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کو یوکرین کا 20% چھوٹا نقشہ دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنگ کے دوران روس میں شامل ہونے والے مشرقی علاقوں سے یوکرین نے دست بدرہ ہونے پر غور کا عندیہ دے دیا ہے۔ یوکرینی صدر نے امریکی ہم منصب سے اوول آفس میں ملاقات کی۔ لباس پر پچھلی بار تنقید کے سبب اس مرتبہ انہوں نے رسمی سوٹ پہن کر شرکت کی، تاہم ٹائی لگانے سے گریز کیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم اسٹارمر، فرانس کے صدر میکرون سمیت یورپی رہنما بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ صدر ٹرمپ سے بہت اچھی بات چیت ہوئی، تاہم بہترین بات مستقبل میں ہوگی۔ یوکرینی صدر اور یورپی رہنماؤں نے یوکرین کے لیے سیکورٹی یقین دہانیوں پر زور دیا، تاہم اس بارے میں حتمی صورتحال سامنے نہیں آئی۔ واضح ہے کہ جنگ ختم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ روس اور یوکرین کے صدور سے اب ایک ساتھ ملاقات کریں گے۔ فرانس کے صدر میکرون نے کہا کہ ٹرمپ پوٹن زیلنسکی ملاقات میں یورپ کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے۔ جی ناظرین، آخر میں یہ دلچسپ خبر بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ اب وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دعویٰ کسی حد تک درست ہے یا مذاکرہ خیز، اس کا فیصلہ آپ کیجیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ فلاحی کاموں میں شرکت کی وجہ سے پاکستان کا نام سب سے زیادہ عطیات دینے والے ممالک میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عطیات کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان عطیات کے عالمی دن پر معاشرتی فلاح میں امداد و عطیات کی اہمیت اجاگر کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان بلا رنگ و نسل، بلا تعصب دوسروں کی مدد کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ دوسروں کی خدمت کا جذبہ پاکستان کی سماجی و معاشرتی اقدار اور تہذیب کا اثاثہ ہے۔ پاکستان کے رضاکاروں نے قدرتی آفات، جنگ اور ایمرجنسی حالات میں ہمیشہ اہل وطن کی بھرپور مدد کی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔